look here, Mas Joko, Pak Farhan, Pak Siskandar, and all the see here every day. We don't pay to anyone. They do holiday, we do just relax, visabilitas, so we don't spend money very much on the stuff. So that's why maybe our the budget of our masjid is not perhaps all the money deposit. So that means the donation to us is fully used for the masjid, not for something else. So, I will share the budget. You know, our income right now is what. Yeah, our income basically we do have in our financial planning we do have membership, yeah, and our income this year, I mean last year actually is what about 7,000 a month. It's not month, right? 7,000 a month. Out of that, because if you be a member, we also spend a certain amount of money to help our community member that have pass away on their member. We try to make sure in case they don't have enough money to bury the family member. We donate, $4,000. $4,000 is enough to bury out, the member in a farmland. So that's basically the idea of our community pass away is secure financially. So we spend part of the donation and the membership for that amount. So out of 7,000, the total masjid is only $5,000. It's very little, right? And so our expenses, by the way, our masjid still have a lot, no interest loan, but we still have to pay. We have to pay about 2,500 a month. Right now is I think around 490,000 left. Right? But Alhamdulillah, the brother who get the loan, they don't take the money. They get paid 2,500 a month for whatever under 20 years or 50 years or whatever. But basically that's one of our expense, and then our utilities, about $1,500, and then our trash can about like $500, and so on and so forth. But total about 11,000 a month. It's very small, right? Imagine, 11,000 we have Sunday school, Saturday school. We have 70 students, right? So our budget is very effective. We use we never spend for the extra thing. So basically, out of 11,000, our income is 7,000, right? So we have to visit about 5,000 a month. Right? So 5,000 a month. So within 1 year, that means 60,000. So tonight, inshallah, if we can get 60,000, inshallah, we never ask money again to you. Okay? Inshallah. Very good. Because we have said that, his voice is very, bahasa Indonesia sangat manjur untuk mendapatkan uang. Then I will ask Syekh Joban to help us to can be mixed in bahasa Indonesia and in English. Okay, sure. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita salawat dulu ya. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.
إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة برحمتك يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. So Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him for all the blessing He gives to us. Alhamdulillah, we just finished the iftar today. Right? Allahumma laka sumna, wa rizki aftarna, wa bika aftarna, wa bika amanna, wa alika tawakkalna. Right? So, a long time ago, when I came here, saya selalu ada acara di mana, Bu? Di konsulat. Right? On that time, I said, we have a dream. Right? We have a dream. And the dream became reality now. Dari dulu kita ingin punya masjid, masyaAllah. This blessing Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Jadi mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Right? Kemudian, apa tujuan puasa? What's the goal of fasting? La'allakum tattaqun. Untuk supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang sudah berapa? Hampir seminggu ya. Besok seminggu pas. Let me check. Apa kita sudah punya takwa itu? Right? Ngeceknya gampang. Just read the Quran. What the sign? Apa tanda-tanda orang bertakwa? Mari kita surat Al-Baqarah misalnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. This book is guidance for muttaqin. What's the sign? Apa tandanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada ghaib, unseen. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ayat yang steadfast in salat. Apa yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Yang ketiga adalah orang yang generous. Orang yang dermawan. Allah. Right? Itu surat Al-Baqarah. Mari kita lagi surat Al-Imran, tanda orang takwa. Right? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepat, quick, do not delay. What for? To gain Allah forgiveness, magfirah. And then jannah. Right? Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ampunan dan jannah itu dipersiapkan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, tandanya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang yang senang untuk memberi. Baik ketika punya atau tidak punya Allah. Jadi saya baca 50 ayat tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, selalu ada satu. Yaitu selalu senang mendermakan hartanya. 50 ayat about sign of people who are taqwa, always this one, always be there. The one who are generous. In Surah Al-Lail, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Allah akan menyelamatkan dari api neraka yang atqa. Allah want to save him from the hellfire. Who? The atqa. The atqa here means Abu Bakar. Why? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti, orang yang selalu memberi untuk mensucikan. The one who give to provide. Subhanallah. Right? So the sign that people taqwa, they are very generous. So if you are not generous, you have to check. Oh, saya belum punya tanda ini. Right? Yeah. Anybody didn't have problem in this life? Adakah orang yang nggak punya masalah dalam hidup ini? Ada nggak? Nggak ada ya.
Yeah, you need solution for all your problem, right? You know what solution? Huh? What is solution for our problem? Sadaqah. Subhanallah. So you have problem because you have sick, always sick, sering sakitan. You have to spend money for the hospital. What the hadith said? Dawu mardokum bis sadaqah. Cure sickness with sadaqah. Right? In Egypt, there is a woman, she was in coma. Ada seorang ibu sudah koma selama 2 bulan. Doctor said he asked her son to go to the cemetery, to prepare. Right? Pergilah dia. He went to cemetery. On the way back, he need to put the gas. Taruh bensin dia. While he was putting the gas, lihat ada kucing baru melahirkan. A cat just delivered the baby. You know, cat when deliver baby not one, they're sick. And it was in winter, it was cold. Kelihatannya ini kucing ini kelaparan. They were hungry. So the man went to inside. He bought a tuna. And he opened the tuna, give to the cat. And the cat was eating so happy. So he went to hospital, right? He went to ICU. When he went there, said, your mom is not here, not longer here. Udah nggak di sini katanya. Dari kamar biasa. Oh man, inna lillahi wa inna. Berarti sudah mati. But when he entered her room, her mother was sat on his bed. Lagi duduk bu, tempat tidur. Mommy, it is you? Yes, son, what happened? Son, I don't know, when I was in coma, lagi koma, I saw a cat raising their hand like this. Allah. Didoakan sama kucing. Allah. Dawu mardokum bis sadaqah kata Nabi. Right? Sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Right? Ya. Sulit cari kerja, ada kerjaan tapi nggak cukup. Apa solusinya? Sedekah. Right? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih apa namanya? Rizki dari tempat yang nggak disangka-sangka. Right? Ya. Kemudian setiap pahala Allah biasanya ditangguhkan sampai nanti kita mati baru kelihatan kan. You do anything when you get the reward when you die. Except apa? Sedekah. Pahala sedekah di dunia dan di akhirat itu kontan. Right? Subhanallah. Oleh karena itu ada nggak bu orang yang kena kebanyakan sedekah jadi miskin, ada nggak? Lalu kebanyakan sedekah jadi miskin, nggak ada. Karena Allah berjanji, unfik alaih. Kamu kasih, saya akan kasih. Juga ada malaikat, there is angel, every day make following doa. Right? Bayangkan didoakan sama malaikat. Allahumma timun fiqan khalafa. Allah berikanlah orang yang memberi penggantinya. Dan kalau Allah ganti bukan satu ya, paling tidak 10, apalagi bulan puasa. Nggak tahu berapa itu. Right? Ya. Kemudian juga dalam Al-Quran ada sebuah ayat, right? Ketika orang meninggal, right? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, please give me one more chance. Ingin hidup lagi. Untuk apa? Untuk naik umroh, enggak? Untuk haji enggak? Fa asaddaq. Jadi saya ingin memberikan sedekah. Kenapa? Karena setelah meninggal ternyata pahala yang tinggi yang dilihat itu adalah pahala apa? Sedekah. Kenapa bukan pahala tarawih? Kenapa bukan pahala misalnya haji? Kenapa? Karena tarawih haji itu kita nggak perlu berjuang melawan nafsu. Kenapa? Karena setiap orang cinta sama apa? Uang kan? Ibu cinta sama uang, Bu? Senang nggak sama dolar? Senang. Al-Quran mengatakan, innahu lihubbil khairi
la syadid. Ya. Nah, Allah itu senang ketika kita berjuang itu melawan sesuatu yang kita senangi, mengorbankan sesuatu yang kita senangi. Itu apa? Harta itu. Nah, kenapa Masjid At-Thahir mengadakan di bulan puasa? Karena ingin supaya ibu dapat pahalanya double. Ini kesempatan. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Adakah di antara ibu bapak-bapak yang mau meminjamkan sama uang, meminjamkan sama Allah? Aneh ya? Kata Allah apa? Pinjam. Kenapa Allah mengatakan kata pinjam? Karena kita itu kalau ngasih nggak akan kembali kan? Tapi kalau pinjam pasti kembali. Allah tahu kita ini medit kadang-kadang. Right? Ya. Allah mengatakan pinjam berarti apa? Allah akan kembalikanlah lagi. Ya? Nah, oleh karena itu insya Allah, dan saya yakin ibu-ibu datang ke sini dengan niat baik, dengan niat ingin mensupport masjid. Karena ini namanya sedekah, Bu. Sedekah jariyah. Ibu kasih makan orang miskin, bagus. Gitu kan? Tapi ya sudah. Sampai di situ aja. Nanti kita paham. Tapi kalau sedekah jariyah, subhanallah. Ibu sudah meninggal, sudah nggak melihat lagi, sudah di kuburan, itu masih ngocor itu. Baik, masih jalan sedekahnya. Subhanallah. Baik, jadi kita mesti smart. Kita ingin meninggal, tetap dapat pahala. Ya, ada orang masuk Islam dapat pahala, orang ngaji dapat pahala, orang khatam Quran di sini dapat pahala, orang salat jamaah kita dapat pahala. Kenapa pahala kita mungkin kurang? Baik, ya. Kira-kira di antara kita, who's among us insyaAllah want to be the first one? Right? Want to give, yes, I'm ready insyaAllah for Ramadan. And also Bu, niatkan juga untuk orang tua. Ibu dapat pahala juga, orang tua dapat pahala. Ya Allah, dulu saya kurang bakti sama orang tua, saya ingin bahagiakan mereka. Maka insyaAllah saya malam ini akan ngasih 3.000 insyaAllah untuk saya dan orang tua saya. Siapa yang pertama insyaAllah 3.000 ada gak? Who's the first one insyaAllah? I am ready for 3,000 insyaAllah. Ya ingat Bu, itu uang akan double malah lebih lagi. Right? Anyone? 3,000? Anyone? Ada yang pertama insyaAllah? 3.000 ada? InsyaAllah. 3.000 bagi 12 semua berapa Bu? Banyak. Banyak ya? Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa sekarang yang 2.000 ada nggak? 2,000. Who's the first one? 2,000. Saya tanya. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ini baru jauh di Santana ini. Pak Azhar, Masya Allah. Ya, may Allah SWT increase rezeki insyaAllah. Amin. Bu, amin free Bu ya. Amin ya. May Allah SWT protect his family. Right? May Allah SWT give him sadaqah jariyah, benefit him until the Jannah insyaAllah. Right? Who's the second one? Siapa yang kedua insyaAllah? Who's second one? 2,000. Right? Bu jangan kalah Bu sama bapak-bapak Bu. Right? Bagus untuk kompetisi dalam banyak. Anybody? Siapa yang kedua insyaAllah? 2,000? $2,000? Right? Ya. Sebulan cuma $180. $180. Kalau dibagi itu cuma $30 Ya. sehari. Ya. Ya. Mana qasamalun min sadaqah kata Nabi. Ya, the money you give will never decrease, they always increase. Right? Ada lagi? Yang kedua siapa? 2,000? 2.000. 2,000? Insyaallah. Coba semua mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dalam Quran ada itu. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Syaitan berbisik. Right? I have to pay bill, I have to pay this. Ada lagi yang kedua, 2.000 insyaAllah. 2.000 Bapak? 2,000. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya nggak mampu 2.000 misalnya. Baik, kita turun aja nggak apa-apa. 1.000. Ya insyaAllah banyak ya 1.000 insyaAllah. Siapa yang pertama 1.000 insyaAllah? Who's the first one? 1,000. 1,000. One insyaAllah. 1, 2. Siapa lagi tadi?
Masuk. Yang dari ibu siapa tadi? Kedua. 1.000. Ya. 1.000. Ibu-ibu tadi 1.000 siapa? Masya Allah. Ya. May Allah SWT increase rezeki insyaAllah. Protect his family insyaAllah. Ya. Masya Allah. We have ketiga. Orang Santana lagi jauh. Masya Allah. Yang jadi ada 3. Siapa yang keempat insyaAllah? Masya Allah. Kamsah. Yang takbir. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan Allah ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jadi sedekah jariah insyaallah. Bingung. Oke, ada 4. Ya. Kita dapat suara. Good. Oke. Bu, rukun iman ada berapa rukun iman? 5. Yang kelima siapa? Siapa yang rukun iman? Udah 5. Iya. 5 ya, oke bagus. Rukun iman ada berapa rukun iman? 6. Nah, siapa yang ke-6 sekarang? Rukun iman yang ke-6. Siapa yang ke-6? Insyaallah imannya oleh Allah diperkuat terus insyaallah sampai meninggal husnul khatimah. Right? Siapa? Yang ke-6 ada Bapak Ibu. Right? Bapak Ibu insyaallah yang ke-6 rukun iman. Ya. Ada yang ke-6 rukun iman. Right? InsyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, the youngster insyaAllah. Ya, Allah. Ya, ibu tahu Bilal gak bu? Tahu Bilal ya? Bilal itu miskin. Kata Nabi, Bilal banyakkan sodakoh. Ibu kira-kira gimana kalau orang miskin disuruh banyak sodakoh? Mana ya Allah? Saya. Tapi Bilal setelah dikatakan demikian, setiap dapat uang setengah hari disedekahkan. Makanya di akhir hidupnya Bilal itu kaya. Punya kebun, punya rumah. Jadi kalau kita ingin kaya, Bu, banyakkan sedekah. Yang ngomong bukan saya. Tapi mesti yakin. Mesti yakin ya. Itu Abu Bakar Siddiq ketika dalam perang Tabuk itu kompetisi. Makanya kenapa kalau fundraising sunnahnya itu terang-terangan supaya menaik yang lain. Umar bin Khattab nggak pernah menang dengan Abu Bakar. Bilang kali ini saya pasti menang. Datang ke Rasulullah, ini setengah harta saya. Bangga dia. Sebelum pergi nanya, Rasulullah, Abu Bakar sabaraha. Berapa Abu Bakar? Dia bilang semuanya. Semuanya. Apakah setelah itu Abu Bakar jadi miskin? Enggak. Malah tambah kaya. Karena janji Allah SWT. Ada yang ke-6? Come on, 1,000. Who's the sick one? Oke, insyaAllah. Sekarang kita turunkan lagi. Siapa yang pertama? 500 insyaAllah. 500. Who's the first one? Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. 1, 2, 3. 4. Masya Allah. 4. Yang kelima siapa? Yang kelima. 500 yang kelima insyaAllah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. So we have 5 people. Right? Yang kelima, yang ke-6, Masya Allah. Arhad. Ke-6. Langit bu, ada berapa lapis bu langit bu? 7. Yang ke-7 siapa? 7 lapis. Who's the number 7? Siapa yang ke-7? Langit 500, itu nomor 7. InsyaAllah. Masya Allah ada yang ke-7. Masya Allah. Langit yang ke-7 ada. Langit kalau bisa 10 ya. Yang ke-8 siapa? 500, who's number 8? 500. Number 8. Right. Nanti didoakan insyaAllah. Right. Mudah-mudahan yang barusan ngasih, Allah SWT panjangkan umur, banyakkan rezeki, dan menjadi sedekah jariah insyaallah. Baik.
Nah, sekarang supaya kita bisa terus taraweh, saya ingin sebanyak mungkin dapatkan siapa yang pertama 200. Who's the first one? 200. 200, insya Allah semuanya ini. Hah? 200, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200. Masya Allah. Masya Allah, 200. Masya Allah. Teruskan, jangan putus. Ini bapak-bapak kalah ini. Ibu semua yang nunjuk. Bapak-bapak ada lagi. 200. Nah, jangan ketinggalan 200. Hah? Jangan kalah ini. 200. Masih ada 200? Insya Allah. Masya Allah. Oh, syah, 300 Oji. 300, Masya Allah. Nggak mau kalah sama ibu-ibu tadi. 200, Masya Allah. Berapa? 200, Masya Allah. Masya Allah. Nggak mau kalah. Masya Allah, Ibu Jamil. Ya. Jamaluddin, Masya Allah. Siapa lagi? Ya. Ya, ada lagi 200? Main. $7 dari. Ya. Cuma dua kopi, dua boba dengan satu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. So insya Allah, alhamdulillah, banyak yang ngasih 200. Yang terakhir sekarang, insya Allah, kata Nabi, lain jangan mensepelekan sumbangan berapa saja. Lain kebaikannya. Nah, sekarang siapa yang pertama untuk 100 insya Allah? 100. Oh, the first one 100. 1, 2, 3, 100. Ya, siapa yang 100? Masya Allah, Reza. 100, Masya Allah. Ya. Ini siapa namanya? Rama. Masya Allah, Reza, Rama. Who's again? Manage, Insya Allah, the young people. Ya. Ya. 100, Insya Allah. Ya. Fikri, Masya Allah, 100. Satu boba. Ya. Masya Allah, the Imam. 100. 100, Masya Allah. We have our guest also, may Allah, Masya Allah. Right. Ya. Masya Allah, 100. Masya Allah, kita bangga banyak anak muda ngasih 100, Masya Allah. Ya. 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 Harus. Oh, personal, Insya Allah. Give to the brother. Ya. Ya, ya. Ya. Rahman. Oke. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Masya Allah, look at our guests. They are very generous. All of them they give. May Allah reward you, insyaAllah. Amin. Ya. Setengah boba lagi, siapa yang mau setengah boba sehari? 100. Masya Allah masih muda, anak kecil. Youngster. Oh dia. 100. Ya. Bapak Ibu, kita punya banyak proyek di tahun lalu ya. Ada kita atap yang bocor, kan dulu yang sering macet. Terus kemarin ada motor rusak. Terus kita pernah punya
Ketika banyak orang seperti ini, biasanya kita selalu hambar, itu costly kalau misalnya itu dana-dana yang tak terduga yang tidak dianggarkan juga. Insya Allah dengan foundasi ini bisa mengcover dana-dana yang tidak terduga. Insyaallah. Ya. Okay, insyaallah. Let me make doa insyaallah. Cukup ya. Allah, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Rabbana taqabbal sadaqatina wa zakatina. Mudah-mudahan apa yang dikasihkan tadi berapa saja menjadi sedekah jariah insyaallah. Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Insyaallah dengan sedekah itu kalau ada yang sakit disembuhkan insyaallah. Ada yang salih kerjaan insyaallah disembuhkan. Yang belum punya istri, punya suami juga insyaallah digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Insyaallah Allah accept from us al sadaqatina wa salatina wa zakatina wa jami' amalina insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Amin.